work again. Okay, Sheila. Hi. Oh yeah. Why? Uh, how are you, Sheila? Good. How about the school? Are you busy? Aren't you? Oh, very much busy. Yeah. I thought so. Yeah. It's okay. And then yeah, congratulations. Now you are in the Python Pro for the second year. And then yeah, I have to say that Python Pro 2, especially the second year, is more difficult, Sheila, yeah, than the Python Pro 1. I don't want to make you uh uh worry about that, but yeah, that's the true of the Python Pro second year. And why it's more difficult because you will deep dive to the Python itself, and then yeah, projects also will yeah many here, yeah. It's like yeah, from the module 2 you will create an application and then so on. Yeah, it's not like the Python Pro second first year, but this is more, I don't know how to say that, but you will, I think, yeah, it's also difficult for you in here. But at the end of the day, if you finish this course, I mean, if you really you know, take your time in this course, I think you will get something that you know, a great programmer have. Yeah, great programmer has, like yeah, your ability to analyze, your ability to code, and then yeah, something like that, you will have that at the end of the day. Okay, Shala, I think that's my introduction to the Python Pro second year. And then again, welcome to the Python Pro second year. And in this course, you will create many projects. Okay. And then, of course, yeah, for the first of two lessons, this week and then next week, we will review about algorithm and data structure to make your, you know, your to make you remember all of something that you have learned in the Python Pro first year. Okay, Shala, you ready? Okay. So now, Shala, what you will do? Okay, this is the lessons for today. So maybe this is, as you can see here, Shala. Yeah, the slide. Yeah, the number of slides is 99 slides. So I think I will. Yeah, I cannot. We can't exactly. We cannot read all of the slides. So I will maybe talk about the core of this slide. Yeah. So yeah, I think the point is you just need to remember what is algorithms and data structure. That's the key, yeah, of this lesson, Sheila. Okay, let's go. So maybe I wanna yeah, make an introduction first, Sheila. So I will provide you this kind of software, yeah. So maybe you have heard about Reddit, Twitch, Airbnb, and Dropbox. Where, yeah, which one did you have heard, Sheila? Airbnb, Dropbox, Twitch, Reddit, or all of these stops? All? Oh no, Dropbox, I think, yeah, and then Reddit maybe.
Reddit also? Oh, you know Reddit? I don't know Reddit exactly, Sheila. I just know about this one, yeah, Dropbox. Yeah, okay, that's all of this application or software. Yeah, this is a big company, in its development. Yeah, it's developed by many people here, so it's not just one people, one man, yeah, or one man to develop this app. It's many people. And in Python Pro second year, you will the first one you will work with yourself. Yeah, this is the basic that you have to, I think. Yeah, you have to uh, remember. Yeah, you have to do your job by yourself first, and then go into your team. So, Shala, in the very first one, I wanna ask you about all of these steps: a variable, function, condition, a loop, a list, a dictionary. Which one did you remember, or yeah, which one, Sheila? All of this? I think, yeah, I think all of this stuff. Yeah, I don't know. All of this stuff, Sheila. Whoa, are you sure? So, oke, oke, I will explain to you. Oh, soalnya kita nggak bisa bicara ya ini karena mic-nya. So, variabel itu apa? Kakak pakai bahasa Indonesia ya? Boleh? Oke. Nanti kakak campur-campur ya. Variabel itu apa singkatnya? Because yeah, bukan kakak yang mengajar Sheila di Python Pro 1, jadi kakak nggak tahu ya kemarin definisi dari tutornya itu gimana gitu. Tapi kalau kakak punya definisi khas, namanya itu adalah variabel itu adalah suatu apa namanya? Elemen data yang punya nama dan nilai. Nah, gitu. Name and value, ya. This is a variable have to, yeah, should have, yeah. And then what is a function, Sheila? A function is a program. Yeah, this is a program that has its own name, its own name. Sorry, its own name. Oh my God, its own name and value. It's not value and task. This is a function. And then what is a condition? A condition is something that yeah, the value of this stuff is should be true or false. Only that. Yeah, that's the condition. And then what is a loop? A loop is, yeah, operator for repetition. That's the short definition maybe. And then what is a list? This is one of data structure that in this uh, structure you can sort the element, and then you can do something like uh, get the element or append the element into the list onto the list, sorry, append. And then the last one, what is dictionary? Yeah, this is also data structure, but the difference between this tab and this is a dictionary has a key and a value. Yeah, that's all. Yeah, but this one, yeah, it doesn't have a key and value. But a dictionary should be have a key and value. Okay, that's all, Sheila. Okay, and then this is the complete definition. Maybe you wanna see.
Yeah, a loop is a command that executes an action as long as a certain logical expression or condition it's true. Yeah, as long as. Yeah, and then a dictionary is an unordered set of key value pairs. Yeah, just like that. Okay, Sheila, I think that's all. And then what data type does Python use? Yeah, we will use all of data types, yeah. Int, float, str, boolean, list, dictionary, set, tuple, and then what data type do you know, Sheila? Beside this one, beside all of this, did you remember something? Did you remember about tuple? Yeah. Okay, that's good. Yeah, all of that we will use, yeah, in this part. So that's all, Sheila, about the review. I think, yeah, the best way to remember it is we have to practice directly. How? Well, what do you think? Or you just okay? Eh, we go into the platform now. Sheila. Okay, let's see. This is the now. This is the okay, Sheila. Let's see. I think, yeah. Let's do it together. Yeah. So mark the correct statements about variable names. Oh my God. Oh yeah. I think I've forgotten. Okay, Sheila. Mark the correct statements about variable names. The first one, a variable name cannot match any of the reserved word, just like print, if, and etc. Is this true or false? Technically, it's true, yeah. Oh no. Technically, it's false, yeah. Because Sheila, remember that we can use ya, kita dapat membuat nama variabel itu sebagai print. Sebenarnya bisa, technically ya. Tapi dikhawatirkan dia itu nggak programnya itu nggak bisa membedakan antara lah ini variabel atau perintah nggak sih gitu, atau fungsi nggak sih. Nah itu makanya dia secara teknis ini itu benar ya. Secara teknis itu benar gitu. Tetapi nanti yang dikhawatirkan membingungkan interpreternya. Jadi ini salah gitu ya. Kemudian, a variable name cannot contain space. True or false? True ya. Tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian ini true. Kemudian a variable name can start with a number. It's true or false? True ya. Ya, yeah, it's false ya lah ya. It's false ya. Ya, jadi nggak bisa variabel Sheila nggak bisa membuat variabel misalnya 1, 2 Sheila. No, you can't. Ya, sebaiknya Sheila membuatnya sebagai Sheila, Sheila 12 gitu. Nah, kemudian ini banyak yang ini sih. Variabel tuh sebaiknya huruf kecil semua. Nggak salah sih huruf besar juga, nggak salah. Tetapi kebanyakan sesuatu yang awalnya huruf besar, kemudian misalnya nama variabelnya itu apa? Game, ya. Sebaiknya begini, karena kalau nanti begini, dia akan dikira kelas. Karena kelas itu ciri utamanya, ya huruf pertamanya itu adalah huruf besar. Itu Sheila ya. Oke, got it? Oke. Kemudian, eh a variable name can start with an underscore. Nah, it's true or false, Sheila? False ya. True ya. This is true ya. Variabel itu dapat memulai dengan underscore. Dia nggak boleh mulai dengan pertama angka, kemudian dia nggak boleh memulai dengan apa namanya, yang nggak boleh ada spasi gitu. Kemudian variable name can contain space but cannot start with an space. Ya, jelas ya, nggak bisa nih, nggak bisa mulai dengan spasi. Cuman kak, spasi itu termasuk karakter ya Sheila ya, itu yang Sheila harus ingat. Jadi nanti apa namanya, misalnya kakak punya variabel namanya begini ya, name.
is Sheila, misalnya nih ya, sorry, Karin Sheila. Nah, let's say begini ya. Nah, ini karakter spasi ini juga dihitung. Bahwa ya kalau kita hitung hurufnya memang 2, 4, 5, 2, 4, 6. Ini 11 huruf. Tetapi kalau nanti Sheila bilang print len name gitu ya. Nah, berapa yang akan dikeluarkan? Ini nanti outputnya akan menjadi 12, bukan 11. Karena spasi itu juga dihitung. Gitu ya. Jadi spasi itu juga karakter lah gitu. Meskipun nggak kelihatan. Gitu Sheila ya. So, this is false ya. And then the last one, variables name, number, and number. Oh, ini the name of this variable is number. Oh, is number with and the first n is uppercase, and then the second one is lowercase. Can be used in the same code and store different values. That's true, yeah. What's wrong? Okay, is this false? I don't know. Variables named number and number can be used in the same code and store different values. Ah, hmm. Or this one is, masa nggak, apa kakak lupa ya? Ah, ini bener kan? Ah, ini nih, cannot match any of the reserve. Oh, aduh, salah lagi. Iya ya, ini a variable name cannot match any of the reserved word. Hmm, ini kenapa kita nggak centang tadi ya? Ini juga bener ya. Aduh, saya yang salah, Sheila ya. Forgive me. Okay, Sheila. And then this is the number two, Sheila. Okay, fix the box in the code. Okay, how you will fix the box, Sheila? Okay, the first one, let's see who. Who is int? Is this true or false, Sheila? Someone should be a name. No, yeah. Someone should be a name, yeah. Okay. And then D, yeah, it can be false and yeah, it it can be true, right? D, Sheila, yeah. Enter the foundation date of the startup. Oh, because okay, let's see the picture. Enter the foundation date of the startup. Oh, it's September 1. Oh, it means that it's not a integer. Yeah. Instead, it's input also or a string. But for the year, it's integer. Okay. And then the statement is enter the startup's foundation year. Enter the startup's foundation year. Sheila, perhatikan di sini. Gimana cara nanti Sheila kapan harus menggunakan tanda petik yang begini sama tanda petik yang begini. Nah, gitu ya. Atau udah tahu Sheila? Udah? Oke. Ya, kakak nggak perlu jelasin kalau gitu ya. Ya, ini berarti tanda petik dua yang dipakai supaya ini terbaca. Kemudian the program should ask the user. Oke. Welcome to Turbo Developers. Enter the foundation of the step. Okay. Welcome to okay. And now welcome the name and then a promising new IT startup. And then the who. You can use the yeah. This is maybe something that you haven't not know yet, Sheila.
You can use this this code also ya. The who company com company was founded on the day and the year. You can use a code like this or yeah, you can directly do something like this ya. Who comma company scan and then on day and then this is day comma then day and then the year. Okay, like that shall I ya, the year. And then because it's end with a dot, so you have to say yeah, let's say year. But yeah, okay, let's see. So you can use this one, or this one. Okay, let's check it out now. Okay, enter the name. Let's say the name is Karin. Let's see. Foundation date maybe 7th August 7th maybe. And then foundation year 1947 maybe. Okay. Oh, as you can see here Sheila, ya. Jadi tanda titiknya itu menjauh kalau koma. Nah, caranya gimana kalau seperti ini? Caranya nanti ya mau nggak mau kita sebenarnya harus menggunakan apa namanya? Metode ini ya. Jadi nanti di sini kita nggak perlu pakai ini, kita cukup pakai ini. Nah, jadi nanti di sini Karin and then foundation date August 7th and then 1947. Okay, like that. Sheila ya. Okay. Tapi kok nggak bener ya ini, bentar. Sheila maybe. And then foundation date Jan 1. Third foundation year 2023. Welcome from promising new IT startup. The Sheila company was founded on September 2023. That's right, yeah. I mean, it's right, Sheila, Mm, mm, foundation year. Hmm. What happened? Hmm. What's wrong with this? Ada spasi sebelum. Oh, ya. Oke. Hmm. Hmm. Doesn't work at all. Startups company. Enter the foundation date of the startup. Enter the name of your startup. 2020. Welcome Turbo Developers. Dash a promising new IT startup. The Turbo Developers company was founded on September 1st, 2021.
What happened? Let's see. Do I miss something? Okay. Who? Right. Yeah. September. Oh my God. Boo, 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 boo. Whoa. What's wrong? Let's try this maybe, Shella. And then create this kind. Okay. I don't know, but yeah. Jan first. And then boom. Oh, invalid. Sorry. And then boom. And then 2, 2, 3, 4. Okay. It doesn't work. I don't know why. This what I enter the startup's foundation year. Okay. Sheila, what happened? New IT startup, Turbo Developers company was founded on September 1st, 2021. There is no something wrong ya, Sheila? Ya? Hmm. Kalau kakak bisa lanjut, cuman nanti Sheila-nya yang ini ya. Gimana nih? Hmm. For the name of the startup, the date. Enter the name of your startup. Enter the startup's foundation year. The company was founded on September 2021. Welcome. Okay. Enter the startup foundation year, the foundation date of the startup, and then enter the name of your startup. What happened here? Sheila, enter the name. Uh, Developers. September 1, 2021. It also doesn't work at all. Whoa, 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 whoa. What happened? Hmm. Let's try this one, Shella. Shella, January, January 1st. Oh, ah, ya ini kesalahannya tuh padahal di gambarnya tuh gini loh. Oh, ada spasi nih Sheila, pantes nih, ya. Nanti Sheila ini metode satu ya. Kalau mau yang pakai A ini juga boleh ya. Bebas mau lebih nyaman yang mana. Kakak sih lebih nyamannya yang ini ya, yang pakai app ini. Kalau kita udah bekerja sama variabel, karena repot untuk ngebuatnya begini tuh. Bukan repot sih kayak gitu, ya.
Mungkin Sheila mengerti ya kerisauan saya itu gimana. Bebas nanti mau. Cuman ini maknanya apa? Ada banyak ya Sheila ya. Bentar. Ada banyak metode untuk melakukan hal ini. Salah satunya begini ya. Nanti Sheila kalau memperdalam di kakak lupa ya menempatkannya itu gimana. Coba ya udah deh nanti aja. Oke Sheila, udah dan yang ini dan oke nomor ini sekarang. Nah ini tinggal ini sih. Write program that ask the user for an amount in rubles. An integer. Oke. Mhm. Oke. Maybe we will create a function here ya. Depth converter. Maybe. And then mm, enter the USD exchange rate 75 comparison result. Hmm. Rubles and then or hmm. Yeah, let's see. Ruble and then after that enter the USD exchange result. Hey, sorry. Enter the USD exchange rate. Okay. Rubles and rubles. And then this is USD, let's say. And then now, I mean 1000 rubles itu apa maksudnya ini ya? With a program, write a program that asks the user for an amount in rubles, an integer, a dollar rate, the cost of $1 in rubles. Okay, and converts the rubles into dollars at the specified rate. Okay, the result is rounded to the nearest hundred and displayed. The program should look like in the picture. Oh, okay, let's see. Sheila, I wanna clarify something. 1000 print, I don't know, maybe 28.5. Let's see the result first. I don't know. Oke, benar ya, 12,74. Oke, nanti ini di round berarti. Oke, jadinya gimana? Oke. Nanti kita suruh ya tinggal return sebenarnya return uh, conversion result. Ya udah yang di return itu adalah round rubles uh, USD, comma, two numbers behind. And then in this case, rubles equals to INT input, enter the amount in rubles. Okay. And then the USD itself, it's hmm, plot maybe. You know plot, Sheila? Okay. Input, enter the USD exchange rate. Okay, after that, yeah, print converter rubles, comma USD. Okay,
Oh, forgot to do these things ya. Conversion, result, count, comma. Okay, Sheila, like this. Boom. Okay, let's see what happened. 1078.5. Okay. Ah, that's perfect. Yeah. Okay. You got it, Sheila? The idea? You got it? Do you? Okay. Now your turn, yeah. I will guide you. Okay. I will guide you. Okay, Sheila. Oh my God. Oh yeah, Happy New Year. I forgot. Aduh, kakak sampai lupa ya. Aduh, saking sorry kakak pikir Sheila itu orangnya ambis, gak suka yang gitu-gitu. Apologize for that ya. Oke. Oh my God. Sheila besok mau melanjutkan di mana? Oh, ya. I couldn't hear you. Okay. The first one is right, right. The port is right also, Sheila. Ah, okay. That's and then the last one, yeah. Hey, oh no no no. I think that's all. Oh, wait 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 wait. The last one, the last one. Yeah. Boom. Nice. Okay, number two, Sheila. Oh, ini tanda kurungnya nggak usah ada juga ya. Maksudnya yang kurung yang ya tanda kurung. Nah, gitu. Nah, yang merah itu juga dihapus ya. Oke, and then kata-katanya ganti Sheila ya. Yang di year-nya itu diganti kata-katanya sesuai dengan yang digambarnya. Oke, it's good. Udah bener. Tinggal baris kelima. Eh, oh iya, kakak yang miss ya. Oke, mau make yang app tadi atau mau make koma bebas ya. Kalau eh, yang yang mana? Sheila. Oke. Koma ya, jangan lupa komanya. Oh, enggak. Sebelum juga. Nah, di situ. It's good. Dan, oke, oke, and D, and year. Titiknya. It's very nice. Oke, benar-benar tadi. Cuman harus dihapus memang satu. Nah, gitu. Satu lagi, Sheila. Nama variabelnya ingat sensitif ya.
Jadi D-nya besar tuh. Nah, gitu. Oke, oke. Your startup. Oke, and then foundation date Jan 2 blah 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 blah, 1991. Wow. Oke, number 3. Ah. Depth, whatever the name of the function. Bebas ya. Oh ya, Sheila apa namanya? Aduh, salah nih. Sheila udah mengerti perbedaan print sama return? Oh, nanti kakak jelasin. Ayo. Conversion dalam kurung bebas mau USD dulu atau Rubles dulu bebas. Oke. Kemudian, ups, titik dua. Oke. Nah, pakai return aja ya, lebih lebih seru pakai return tuh. Nanti kakak jelasin. Saya tulis dulu. Rubles. Round aja deh langsung. Eh, 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 ya bebas deh Sheila. Mau di round langsung di situ boleh atau nanti juga boleh ya. Bebas, bebas. Di round aja langsung. Oke. Rubles per USD, koma. Nah, dua itu artinya dua angka di belakang koma ya, Sheila ya. Nanti kalau Sheila nggak menaruh dua, komanya dulu. Nah, koma. Nah, ini artinya dua angka di belakang koma. Nanti kalau Sheila nggak naruh apa-apa, ya, nggak ada, jangan ada komanya tapi ya. Itu nanti dia akan nggak ada nggak ada angka di belakang koma. Dia akan jadi bilangan bulat gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang, ya, buat variabel namanya bebas, tapi isinya itu ya enter the amount in rubles and then ya bebas lah. INT-nya jangan lupa ya. INT input. Oh, oke, INT dalam kurung input. Oke, tanda oke. Enter the amount in rubles. Oke, and then USD rubles itu apa Sheila? Kakak nggak tahu ya. Sumpah. Kita coba cari tahu dulu. Mata uang apa itu? Oh, tahu mata uang apa itu, Sheila? Coba tulis di situ. Mata uang apa tahu? Rubles. Coba tulis di situ aja. Oh, bukan maksudnya mata uang apa itu? Kakak bertanya ini, bertanya. Ah, di situ aja tulis. Di nomor 6 tuh. Kakak mau naik. Enggak. Ya, ya di situ. Mata uang apa, Sheila? Sheila tahu? Oh ya, print conversion result. Oke, and then conversion dalam kurung rubles, USD. Oke, it's good. Oke, and then number 4. Hmm, let's see.
Wah, ini write program that asks a novice startup creator questions and recommends what to do to further develop in the business. The program works as follows. X if the user has an idea. Okay. Oh, I see, I see. Okay, the first one, Sheila, let's create a variable. The name is, what do you want? The name of the variable. But yeah, that's the statement, yeah. Do you have an idea for your own product? Okay, just like I'm. Okay, input. Input. Do you have an idea? An idea for your own product? And then yes or no. Okay, now we have to make in the point two, in the second point, coba lihat Sheila, if the users has an idea for a product, that's nice. Yeah. If I if idea equals to yes, yeah. Hmm. Okay, Colin. So X the investment, yeah. What do you want to be the, the variable name? X, okay. Are you interested in getting investments? Yes or no? I think you should do the lower method also, yeah, Shalaya? That's nice. Lower. Okay. In getting, okay, interest in getting investments. Yes or no? Okay, that's very nice. Oh, that's dot, yeah. It's not comma. Kak pikir salah ini. Oke, kemudian if the answer is yes, so if inside of if. No, 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 no. Inside of if. Salah. That's right. If x is equals to yes, okay, you should print you have every change to get into a business. Print into a business. Business. Hey, accelerator. Okay, and then the else of yeah, the second if is okay, else. Oh, no, 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 no. That's the first if. Okay. Else is we recommend you enroll in a business school. Else, print. Oke. Sheila mau masuk jurusan apa kalau boleh tahu? Bisnis, sekolah bisnis. Enggak kayaknya. Apa kalau ini? Belum tahu. Belum tahu. Oh, kelas 11 kan? Kelas Iya, 11 bukan? iya. Oke, oke. Recommend. Oh, kakak pikir Sheila mau ambil bisnis ya? Business school. Hmm.
Terus, Udah, udah ya. Eh, nah itu tuh. Coba baca yang pertama itu Sheila. X if the user. Nah, nanti kalau dia nggak ada berarti, else yang kedua berarti sekarang. Nah, else di situ betul. Else-nya adalah thank you for your participating in this survey. In this survey. Tanda exclamation mark. Okay, now run your code. Boom. Again, kayaknya ini ada yang typo kalau dia belum benar. I don't know. Oke, yes. Nah, kayaknya ini ada yang typo, Sheila. Coba lihat investment. Hmm, you have every chance to get into a business accelerator. Are you interested in getting investments? Do you have an idea for your own product? Yes or no? You have every chance. Oh, what is this? You have every chance. We recommend you. Hmm. Oh, what's wrong? Hmm. Coba lihat tipsnya itu, Sheila. Hmm. Salah. Enggak ya. Kayaknya mana salahnya nih, Sheila? oh, hmm, Thank you for in the surveys. Right. Hmm. Apakah kata-katanya salah ya? Oh, udah. Widih. Keren banget. ini. Tidak menyerah emang gini nih. Ya. Oke. Next, Sheila. Oke, ini hampir. Nggak hampir ya. Beda ternyata. Request the current card balance and then X if the user wants to make a purchase. Request the price. Coba lihat gambarnya, Sheila. Kita, kita nggak perlu fungsi kalau gitu. Langsung aja ya. Balance sama dengan int input enter the current balance. Bebas lah nama variabelnya ya. Oh ya, kakak lupa tadi ya jelasin operator return itu ya. Oh iya, Ini Sheila ya. Jadi nanti eh kakak boleh anotasi nggak Sheila? apa? Ah, Gimana? anotasi. Mutasi. Iya, kan ini caranya ada apa bar buat stop share-nya itu ada titik tiga. Enable annotation tulisannya. Ada? Ya, udah. Udah ya. Ah, ini dia. Nah, gini ya, kakak jelasin.
Ada dua ya Shell ya. Jadi kalau Sheila membuat fungsi misalnya dep nama gitu ya. Ada dua. Pertama dia bisa mereturn value, return misalnya eh di sini saya kakak tulis eh, orang gitu ya. Return orang. Kemudian yang kedua def nama atau name aja lah supaya Shell nanti lihat bedanya. Kemudian di sini katakanlah apa ya? People. Ini People. nulis di mana? Kenapa? Kak tulis di mana? Walah, saya nggak lihat tulisan Kak. Enggak. Ini nih. Oh, Ya. udah muncul nih, baru muncul Shell. Aduh, nggak bisa diedit ke. Oke, nggak apa-apa. Print orang, print orang. Nah, jadi nanti Sheila punya dua dua pilihan ya, menulisnya itu begini. Nah, begini yang pertama atau yang kedua. Nah, apa bedanya? Bedanya nanti kakak remote aja mungkin ya supaya ini remote aja ini. Nah, bedanya apa di sini nanti? Dev eh aduh lagi. Dev nama orang dua return orang. Kemudian dev name people it's not return print people. Nah, sekarang coba kalau Sheila lihat ya, print kakak panggil nama. Kemudian kakak tulis Sheila dengan yang satunya lagi print name, kemudian dengan tulisan yang sama Sheila. Apa yang akan terjadi, Shell? Apa yang akan terjadi? Coba di run. Coba di run. Tara. Nah, itu yang akan terjadi, Shell. Ya. Kok bisa tiga? Kan hanya ada dua. Nah, jadi penjelasannya begini. Ya. Jadi pertama, yang ini, jadi ya, yang dua yang ini nih, itu adalah hasil dari yang ini. Ya. Nanti kalau Sheila lihat, ini hasilnya cuma satu yang ini. Sheila. Oh. Nah, konsepnya gimana kalau return itu? Jadi return itu dia mengembalikan nilai shell. Tapi kalau nggak di display menggunakan print, dia nggak nampak di layar. Contoh, kita nggak menggunakan print ya. Contoh aja nih ya. Sheila langsung panggil fungsinya. Nah, nama Sheila. Dia nggak akan terjadi apa-apa. Tapi behind the scene dari ini ada tertulis nama Sheila. Cuman nggak di display di layar gitu. Gitu ya. Tapi dia mengembalikan nilai sebenarnya. Ya saya nggak lihat aja memang gitu. Gitu ya. Hmm. Itu konsep return. Nah sekarang kalau print, ini kalau kita ubah jadi name, ya karena kan di sini dia name-nya itu nggak pakai return ya, dia pakai print. Sheila ya. Oke. Nah kalau print, ya dia secara otomatis fungsinya itu print ya. Dia kita suruh tampilkan. Ya udah dia nanti akan tampilkan kata Sheila. Cuman dia ini nggak mengembalikan nilai Sheila. Nggak ada sesuatu di belakang layar gitu. Dia hanya ya ini sekali doang gitu. Artinya apa? Kalau Sheila ingin print dia, nah itu kan artinya apa? Dia akan begini nanti. Pertama Sheila, kedua non. Kenapa? Ini secara harfiah bilangnya begini Shell. Print yang pertama itu adalah yang ini, Hmm. oke? Print yang kedua itu adalah, nah, sebenarnya print yang kedua itu adalah yang ini. Gitu, Oh. ya. Nah, jadi print yang kedua inilah sebenarnya yang menampilkan nama Sheila. Kemudian print yang kedua lagi.
Ini nih print yang di dalam ini yang menampilkan kata Sheila. Sedangkan print yang di luar ini itu nggak menampilkan, nggak bisa menampilkan. Dia nggak bisa memprint Oh. sesuatu. Kenapa nggak bisa? Karena dia ingin menampilkan apa yang udah ditampilkan, seolah-olah begitu. Jadi makanya keluarannya non gitu. Oke? Nah, jadi nanti kalau Sheila di sini make print, ya langsung aja dipanggil ya. Langsung dipanggil. Fungsinya langsung dipanggil. Begini maksud Kak. Nggak usah di print lagi. Nah, gitu. Ya, langsung dipanggil. Sehingga nanti keluarannya apa? Tara gitu. Nah, kemudian yang ini tuh kita perlu print. Karena kalau nggak di print, apa yang akan terjadi? Ini yang akan terjadi kalau nggak di print ya. Nama, aduh, nama, ini yang akan terjadi. Nggak ada apa-apa. Nah, cuma satu. Padahal di behind the scene of this, ya, ada kata Sheila gitu. Gitu Sheila ya. Tetapi yang perlu Sheila ketahui, biasanya dalam fungsi itu sering pakai return shell. Hmm. Ya, kenapa? Karena print ini hanya sekali pakai. Kalau return ini nanti Sheila kayak dimanapun dipanggil fungsinya, ya, kita akan tetap dia akan tetap mengembalikan nilai. Dia nggak hanya sekali tempel gitulah, gitu ya. Paham bedanya? Jadi return itu mengembalikan nilai, print itu mendisplay hanya sekali doang, ya. Itu. Oke, cukup dari kakak. Sekarang silakan lanjutkan balance sama dengan. Hmm. Oh ya, kakak belum ajar cara ini ya, komen sekaligus nanti. Belum ajar ya? Belum. Ini. Nanti misalnya Sheila ada ini ya, jadi mau komen sekaligus. Waduh, mau komen sekaligus gitu ya. Misalnya ada banyak gitu ya. Nama, kelas, umur, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget lah gitu variabel. Nah, nanti Sheila tinggal blok ya. Kemudian kontrol garis miring kanan. Nah, gitu ya. Kemudian kalau yang ini Sheila nggak harus ke depan nanti. Cukup di barisnya kontrol garis miring gitu. Oke? Hmm. Oke. Kita hapus. Oke. Gasken. Kak give up. Oh my God. Balance. Oke. And then oke. Would you like to make up this? Yes or no? Oke. And then berarti pakai if ya. If purchase equals to yes. Oh, nanti dilawarkan ya. I'm sorry. Oke, yes. Colon. Oke, maka berarti buat variabel namanya price ya. Price itu int juga ya. Enter the price gitu. Input, enter the price. Kakak belum jawab semuanya, Shell. Jadi nanti kakak kirimin ya jawabannya. Kalau belum ini selesai ini. Udah malam juga mungkin. Oke, enter the price and then nah, coba lihat gambarnya Shell, the sum of. Oh, oke oke. Print berarti print.
price has been charged. Oke, colon. Oh, dot. Oke, and then apa di gambarnya tadi kakak nggak tahu. Oh, tanya lagi. Tanya lagi berarti pakai while ya. Oke, shell. Sekarang shell di baris ketiga sampai akhir itu di cut aja. Control X. Oke, kemudian pakai while ya. While. Pertama balance-nya itu tentu saja harus lebih dari nol ya kalau kita mau belanja. Betul nggak? Ya nggak mungkin bawa diri sendiri ya. Oke. Iya. Balance lebih dari nol. Balance lebih dari nol. And N pakai N. N itu variabel kedua purchase sama dengan yes ya. Oh, jangan lupa tanda petiknya ya. That's it. Nah, kemudian apa namanya? Ya, yang tadi di paste Sheila. Kemudian baris kelima dimasukkan. Tekan tab maybe. Ya, Apa? enggak baris kelima, di baris kelima Shell. Di paling awal, di paling awal. No, 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 no. Nah, tekan tab. Nah, baris ke itu juga. Oke. Ini ada ini lagi. Yes. Yes. Yep. Kita ubah ya sedikit ini. If, bentar. Oh, berarti nggak ada if-nya ya. Hapus saja Shell. Hapus saja if-nya. Kemudian price-nya di ini indicate, depanin dikit. Udah. Sekarang if-nya ngomong sama price-nya. Sebelum ya itu enter, tekan enter di situ, Shell. Nah, di atasnya if balance eh, kurangi price mungkin ya. Ya, ini persamaan matematis sederhana. Min price lebih dari nol. Iya, lebih dari nol. Ini oke, udah Shell. Mark enter. Balance sama dengan balance dikurangi price berarti ya. Betul nggak? Jadi kalau uang Sheila nanti ada 1.000, kemudian harganya ada 150, dicek apakah uang yang dimiliki lebih besar dari harga, itu kan persamaan itu sebenarnya balance min price tuh bunyinya gitu. Hmm. Nah, kemudian dikurangi kalau ia kurangi itu balance-nya dengan price-nya. Setelah itu apa namanya? Ya, itu yang print baris ketujuh itu masukkan. Baris enggak dari awal tuh ya tab. Nah, kemudian else-nya adalah else-nya itu adalah print. Coba lihat di gambarnya, nggak tahu. Dana nggak cukup berarti ya. Oh, nggak ada. Oh, itu tuh baris ke masa nggak ada L. Nah, itu tuh baris kelima, Shell ya. Insufficient funds katanya. Kopas saja. Oke. Oke, setelah itu baris
Kedua, kopi. Paste di baris selanjutnya. Di baris ke-10 ya. Sejajar sama else ya. Oke, udah. Hmm. Setelah itu di paling akhir itu tuh baris ke-8 available funds. Nah, print available funds sama dengan balance. Bener gak sih? Ya balance ya. Titik dua dolar. Oke. Coba di run, Sheila. No. Hmm. Kenapa belum benar ini? Coba satu kali lagi, Sheila. Has been charged. Ini harusnya udah benar sih ya. Coba satu kali lagi. No. Again, no. No lagi langsung nanti.Cisnya pakai N nggak ya? Harusnya sih udah benar ya pakai N. Belum benar ya? Belum. Ini udah benar sih tapi harusnya ya. Coba ke bawah, Sheila. Tuh udah benar kok. Hmm. Oh, I don't know why it's. Hmm. Ini harusnya udah bener. Oh, lebih dari sama dengan nol. Ya, coba deh nomor 5 itu, Sheila. Lebih dari sama dengan nol. Misalnya harga bajunya nanti yang dibeli Sheila itu sama dengan balance-nya. Ya, make sense ya. Again, langsung no ya. Loh, kok belum bisa? Oh my God. Hmm. Hmm. Nanti kakak kirimin ya jawaban kakak. Ini udah malam juga. Sheila mungkin mau istirahat. Sorry ya Sheila ya. Dan ya, Nggak apa-apa. thank you so much ya udah. Ya, kayak di minggu ini udah mulai kelas Python Pro 2-nya. Itu Oke. yang kakak sangat berterima kasih akan hal itu. Oke, sampai jumpa minggu depan, Sheila ya. Nanti kakak Ya. kirimin jawabannya kalau udah jadi ya. Oke, oke. Bye-bye. Thank you, Kak. Sama-sama.